बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है माहिर कुरानिक इंस्टीट्यूट और मैं हूं आपका मेज़बान क़ारी नूर मोहम्मद क़ादरी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो बराह करम इसे सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो, और घंटे के निशान पे उंगली दबाएं ताकि आपको पता चल सके कि हमारी नई वीडियो जब आए तो आपको पहले से खबर हो जाएगी। ठीक है जी। आज का नुस्खा बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है, लाखों रुपए से आपको बचा सकता है अगर आप यकीन और एतमाद के साथ और तसलसल के साथ बग़ैर किसी नाग़ के 3 महीने इस्तेमाल करें। आपकी दिल की जो बंद शरियाने हैं वो इंशाल्लाह खुल जाएंगी अल्लाह के फजल से। इसका तजर्बा हुआ है। इस नुस्खे में कुछ अज्जा अल्लाह पाक ने मेरे दिल में इल्क़ा कर दी है। तो मैं कोई बुज़ुर्ग या वली नहीं हूँ कि मुझे कश्फ़ व करामत जो है वो होती है, लेकिन अल्लाह पाक ने दिल में एक चंद चीज़ें और डाल दी और तरीका भी ज़रा मुख्तलिफ है जी। यानी रोज़ाना आपको थोड़ी सी 10 मिनट की आपको तकलीफ़ होगी तो लेकिन फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। मैं भी शुक्र का मरीज़ हूँ और कुछ दौलत खैर नहीं पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, और अल्लाह से उम्मीद है कि आइंदा भी अल्लाह ताला महफूज रखेंगे। तो इसके लिए मेरी एक और वीडियो है जी, वो भी इंशाल्लाह हम फिर दोबारा आप तक भेज देंगे। लेकिन ये है कि ज़रा बाद दफ़ा सांस चढ़ जाता है, तो इसलिए मैं भी इंशाल्लाह कल ये चीज़ें मंगवाऊँगा और शुरू करूँगा। अगर आप शुगर के मरीज़ हैं, शुगर के मरीज़ को ये बीमारी जल्दी हो जाती है, या कोलेस्ट्रॉल के मरीज़ हैं तो आपकी शुगर भी कंट्रोल होगी, आपका कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल होगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। खून के अंदर जो चर्बी है वो भी ज़ाइल होगी इंशाअल्लाह अज़ीज़, और आप बाईपास से बच जाएंगे इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। करना क्या आपने कि दो गिलास जो जिसमें हम पानी पीते हैं, जो स्टील का गिलास है, ये 2 गिलास आपने पानी गर्म करके उबाल के और नीचे रख देना है बड़े बर्तन में। जो घर में पतीलियाँ होती हैं जिनमें हम सालत अपना चाय बनाते हैं वो उसमें। अब इसमें 1 चुटकी सौंफ ज़रा सा थोड़ा सा कूट कर उस पानी में डाल दो। 1 चुटकी ज़ीरा सफ़ेद ज़रा सा कूट कर इसमें उस पानी में डाल दो। 1 चुटकी कलवंजी, यानी बिल्कुल सफ़ूफ नहीं, बस यूँ ज़रा तोड़ना है, वो भी उस पानी में डाल दो। और 1 चुटकी अलसी के बीज, ये आम मिलते हैं पंसान के पास, ये भी ज़रा 1 चुटकी यूँ कूट कर ताकि टूट जाए उसमें डाल दो। और 1 चुटकी जो है वो तुख्म मेथी, एक मेथरे होती है, एक मेथी तुख्म मेथी, ज़रा बारीक बारीक दाने होते हैं, 1 चुटकी वो कूट कर और उस पानी में डाल दो। ये तमाम चीज़ें डाल दी। उसके बाद 1 इंच टुकड़ा अदरक का वो भी उसमें डाल दो। अब बस ये चीज़ें ख़त्म हो गई जी। अब आपने इसको ढाम के रख देना जी। सुबह को जब आप नमाज पढ़ें, और अल्लाह पाक हम सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, नमाज पढ़ने के बाद आप उस बर्तन को, यानी उस जिसमें ये चीज़ें आपने डाली हैं, उस बर्तन को आप आग पे चढ़ा दें, न बिल्कुल तेज़ और ना गोया कि हल्की, दरमियानी आंच पे उसको उबाले दें। जब खूब उबल जाए और वो पानी जो 2 गिलास था
ایک گلاس رہ جائے اس کو چھان لو. چھاننے کے بعد ہاں 1 چمچ آپ نے وہ بھی ڈالنا ہے اناردانہ بھی ڈال دیں اس گرم پانی میں. صبح کو ابال کے جب پانی 1 گلاس رہ جائے تو اس کو پھر آپ جو ہے نا جی چھان لیں. چھان کے اب اس میں 3 چیزیں آپ نے ملانی ہے. 1 چھوٹا چمچ شہد، لیکن خالص ہو. آج کل لوگ گھروں میں شہد بناتے ہیں دھڑا دھڑ، وہ شہد نہ ہو. بے شک مہنگا ہو، چھوٹا ہو، بڑا ہو. یہ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ اصل اور خاصہ دونوں کا ایک ہے. رنگ اور ذائقے میں فرق آ سکتا ہے، لیکن اصل اور خاصہ دونوں کا ایک ہے، بشرطے کہ گڑ سے پاک ہو، چینی سے پاک ہو. معتمد آدمی آپ کو مل جائے تو اس سے آپ لے لیں. یہ ڈال دیں. اور چھوٹا چمچ سرکہ سیب امریکی ساخت، عام جو بڑے سور ہیں ان سے یہ سرکہ سیب ملتا ہے، چھوٹا چمچ وہ ڈال دیں. اور 5 قطرے لیموں کے اس میں ڈال کے اس پورے جو ہے نا جو چائے ہے یا جو جوش دیا ہوا پانی ہے، 2 یعنی 1 ٹکڑا ادرک کا اور 2 دیسی تھوم کے دانے وہ بھی ڈالنے ہیں. باقی چیزیں ہو گئیں. اناردانہ بغیر کوٹے اور 2 تھوم کے دانے ذرا کوٹ کے یوں وہ بھی ڈالنے ہیں. اور ادرک کا ٹکڑا 1 انچ کا وہ بھی ڈالنا ہے. ادرک اگر دیسی مل جائے تو مزہ ہی آ جائے، نہیں تو عام جو ادرک استعمال کرتے ہیں یہ بھی صحیح. اب وہ سارا کچھ آپ نے جو ہے نا وہ شہد بھی ملا دیا اور سرکہ سے بھی ملا دیا اور 5 عدد لیموں کے قطرے ملا کے اس کو آپ چائے کی طرح پئیں 1 گھونٹ. جب وہ سب ختم ہو جائیں تو صرف 10 منٹ یا 15 منٹ اپنے گھر میں یا گھر کے باہر سڑک پہ یا اگر قریب کچھ پارک ہو تو اس میں 10-15 منٹ آہستہ آہستہ، بھاگنا نہیں. بھاگے گے تو آپ کو سانس چڑھ جائے گا. یہ آہستہ یوں جیسے عام ہم روٹین میں چلتے ہیں، ذرا سا تیز بالکل. تو بس یہ ورزش آپ کریں. اس کے بعد جا کے جو آپ کا معمول ہے ناشتے کا، یعنی ناشتے میں بہتر یہ ہے کہ آپ سادہ روٹی کھائیں اور گڑ کی بنی ہوئی چائے پئیں. میں خود گڑ کی چائے پیتا ہوں. جب بھی چائے پینی تو یعنی 1 کپ میں 1 ٹافی کے برابر گڑ یا شکر. اللہ تعالیٰ تمام مریضوں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. اور جہاں تک میری آواز پہنچتی ہے میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک اس موذی بیماری سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.